विस्तीर्ण ऐश्वर्य भरा यह मोर पातलपुर साम्राज्य मोती माणिक सुवर्ण अटे असुमारी प्रजा पालन प्रति अटे मोहिराजा बकरध्वज पुत्र सब पालुछि परजा से सदा सर्वदा प्रजा मुखर कीर्ति गान शुणुअछु मोर आउ महामंत्री कुशध्वज ओ राजकार्य होती साहाଯ୍ୟ सतरी महामंत्री कुशध्वज ओ राजकार्य होती साहाଯ୍য विश्वरे विश्वरे ईश्वर सर्जना कि मनोरमा ईश्वर सर्जना कि मनोरमा विश्वरे ईश्वर सर्जना मनोरमा ईश्वर सर्जना मनोरमा अच्छी चौदह भुवन तीन लोक विद्यमान अच्छी चौदह भुवन तीन लोक विद्यमान पाताल श्रेष्ठ पाताल श्रेष्ठ अटे महान ईश्वर सजना मनोरमा ईश्वर सजना मनोरमा आधिपत्य बड़े कही नुहे समान ईश्वर सजना मनोरमा ईश्वर सजना मनोरमा राम भक्त हनुमंत अड्डामुता करिसुत राम नाम रसे माति सदा आनंद मोचित राम भक्त हनुमंत अड्डामुता करिसुत राम नाम रसे माति सदा आनंद मोचित रामायण पद जोड़े रामायण पद जोड़े रहित हीन ईश्वर सजना मनोरमा ईश्वर सजना मनोरमा विश्वरे विश्वरे ईश्वर सजना मनोरमा ईश्वर सजना मनोरमा महामंत्री कुशध्वज महाराज सुश्री पातालपुर साम्राज्य रे आवाहमान कालरू वरेण्य नृप चूड़ामणि होई धन्य मणे निजक मुनिजे आज्ञा राजन अर्घ्य पुष्प करे घेनी
ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାନ୍ତି ଏ ମୋର ପାତଳପୁର ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ପ୍ରଜାବୃନ୍ଦ। ହେଲେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ କୁଶଧ୍ୱଜ ମହାରାଜ ଅନେକ ଦିନ ବିତିଗଲା, ଶୁଣି ନାହିଁ ରାଜ୍ୟର କୁଶଳ ସମ୍ବାଦ, ସେଥିପାଇଁ ମନ ମୋର ହେଉଛି ଅସ୍ଥିର। ହେଲେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ କୁଶଧ୍ୱଜ ମହାରାଜ ତୁମ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଏ ମୋର ପାତଳପୁର ସାମ୍ରାଜ୍ୟର କୁଶଳ ସମ୍ବାଦ କହିଯାଅ ମୋହରି ଅଗ୍ରତେ। ଠିକ ଅଛି ମହାରାଜ। ଓ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ କୁଶଧ୍ୱଜ ହେ ନରନାଥ ସବୁ ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ, ହେ ନରନାଥ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ତବ ସୁଶାସନେ ପାତାଳର ପ୍ରଜାବୃନ୍ଦ, ହେ ନରନାଥ ସବୁ ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ, ହେ ନରନାଥ। রাম নাম রসরে মাতি প্রজা বর্গে আনন্দ, রাম নাম রসরে মাতি প্রজা বর্গে আনন্দ, সত্য শান্তি দয়া ক্ষমা বিরাজয়ী ভাসে অজ্ঞান রহিত, হে নরনাথ সবু শুভ সম্বাদ, হে নরনাথ। ମହାରାଜ ପାତାଳପୁରପତି ଓହ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ କୁଶଧ୍ୱଜ ଆପଣଙ୍କ ସୁଶାସନରେ ପାତାଳପୁର ପ୍ରଜାବର୍ଗେ ଅଛନ୍ତି ମହାସୁଖେ। ଅଛନ୍ତି ମହାସୁଖୀ। ମହାରାଜ ଏ ସାମାନ୍ୟ କଥା ପାଇଁ ନୁହେଁ ଚିନ୍ତାଶୀଳ, ହୋଇଛା ମୁଁ ବିସ୍ତାରିତ ପାତାଳର ବରେଣ୍ୟ ନୃପଚୂଡ଼ାମଣି ଏ ଛାର କଥାରେ ବିଷର୍ଣ୍ଣ କାହିଁକି? ଚାର ପାଦେ ସର୍ବପ୍ରଜା କରୁଥାନ୍ତି ପୂଜା, ଯା ନାମେ ଦେବାଲୟ ବାଜେ ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି, ତାର କି ଅଭାବ ଲାଗେ ରାଜ୍ୟ ଓ ବିଭବେ। ଧନ୍ୟବାଦ, ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ କୁଶଧ୍ୱଜ, ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଶୁଣି ତବ ମୁଖରୁ ମମ କିରତି ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଆନନ୍ଦରେ ଫୁଲି ଉଠେ ଛାତି। ଆଉ ରାଜ୍ୟର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଛୁଟି ଆସେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ କୁସୁମର ସୁମୋହକ ବାସ, ମନ ମୋର ଆଣିଦିଏ ଅପାର ଆନନ୍ଦ। ହଁ ମହାରାଜ। ହେଲେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ କୁଶଧ୍ୱଜ ଆଜ୍ଞା ରାଜନ। ଏ ଅପାର ଆନନ୍ଦ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ନିରାନନ୍ଦ ରହିଯାଇଛି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ କୁଶଧ୍ୱଜ, ଗୋଟିଏ ନିରାନନ୍ଦ ରହିଯାଇଛି। ଆଉ ସେ ନିରାନନ୍ଦ ହେଉଛି ମୋର ଏକମାତ୍ର ଝିଅ ଅଲିଅଳି କୁମାରୀ ସୁଚିତ୍ରାର ବୟସଟା ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାକୁ ପଦାର୍ପଣ କରିସାରିଛି। ସେଥିପାଇଁ କେଉଁ ଏକ ଭଲ ରାଜକୁମାର ଦେଖି ତା ହସ୍ତରେ ଅର୍ପଣ କରିଦେଲେ ଭାରି ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ମହାମନ୍ତ୍ରୀ କୁଶଧ୍ୱଜ, ଭାରି ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆଜ୍ଞା ରାଜନ। ହେଲେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ କୁଶଧ୍ୱଜ ଆପଣ ଠିକ କହିଛନ୍ତି ରାଜନ। ହେଲେ ରାଜକନ୍ୟା ସୁଚିତ୍ରାକୁ 16 ବର୍ଷ ବୟସ, ବରର ବୟସ 21, କନ୍ୟାର ବୟସ 18, ବିବାହ ନିମନ୍ତେ ଉପଯୁକ୍ତ ବର୍ଷ। ଆପଣ ନିଜେ ନିୟମର ପ୍ରଣେତା ହୋଇ ନିୟମ ଭଗ୍ନ କାହିଁକି କରିବେ ରାଜନ? ଆଉ 2 ବର୍ଷ କରନ୍ତୁ ଅପେକ୍ଷା। ଆପଣ ଉଚିତ ବିଚାର କରିଅଛନ୍ତି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ କୁଶଧ୍ୱଜ, ଆପଣ ଉଚିତ ବିଚାର କରିଅଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ ହେ ମୋର କଥା ଏକ ଥିଲା, ଯା ଘଟିଗଲା, ଯା ଘଟିଗଲା। গত রাতি স্বপ্ন হেলা মন বিচলিত হেলা, গত রাতি স্বপ্ন হেলা মন বিচলিত হেলা, গত রাতি স্বপ্ন হেলা মন বিচলিত হেলা। মন্ত্রী হে মোর কথা এক থিলা, যা ঘটিগলা, যা ঘটিগলা।
ইষ্ট দেবী মাতা পাতাল ভৈরবী খ্যাত তাঙ্করি করুণা পাই রহিছি মোহরি যশ মাতা দয়া সুচিত্রা মাতা দয়া সুচিত্রা জন্ম হেলা ঘটি গলা ঘটি গলা মাতা মতে কহিলে 16 বছর বেলে সুচিত্রা তুখেলা আসি যদি মু উপাসনা রে মানসিক করিথিলি মানসিক করিথিলি শুণ ভলা ঘটি গলা ঘটি গলা মহামন্ত্রী কুଶଧ୍ୱଜ মহারাজ ଏ ମୋର ପାତଳପୁର ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ ସକାଶେ ଆଉ ମୋର ଏକମାତ୍ର ଝିଅ ଅଲିଅଳି କୁମାରୀ ସୁଚିତ୍ରାର ମଙ୍ଗଳ କାମନାର୍ଥେ ଆମ୍ଭର ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ମା ପାତଳ ଭୈରବୀଙ୍କ ପାଖରେ ଦୀର୍ଘ 6 ମାସ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ନିମିତ୍ତ ମୁଁ ମାନସିକ କରିଦେଇଛେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ କୁଶଧ୍ୱଜ ମୁଁ ମାନସିକ କରିଦେଇଛି ଆଜ୍ଞା ରାଜନ ସେଥିପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଦୀର୍ଘ 6 ମାସ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ଫେରି ଆସିବି ନିଜର ରାଜଉଆସକୁ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରୁ ଫେରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ମୋର ପାତଳପୁର ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ କୁମାରୀ ସୁଚିତ୍ରାର ଦାୟିତ୍ୱଟା କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିଲା ମହାମନ୍ତ୍ରୀ କୁଶଧ୍ୱଜ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ ରହିଲା ଠିକ ଅଛି ମହାରାଜ ହେଲେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ କୁଶଧ୍ୱଜ ମହାରାଜ ଆସଯିବା ବିଶ୍ରାମ ଆସେ ଏ ବିଷୟକୁ ନେଇ କିଛି ସମୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଜ୍ଞା ରାଜନ ତାହେଲେ ଆସଯିବା ମହାମନ୍ତ୍ରୀ କୁଶଧ୍ୱଜ